Pakpakan ta ang Ginoo sa dakong pagpasalamat nga nagmalampuson ang atong kalingawan. Tanan ba nalipay? Arnie Padua Gabatan, Rogelio Leoterio Roa, Herbert Iting Namata, Michelle Lumbong Sia, si Raul Carlo Validor Pamenta, Christine Conyado Bundo, Alain Yap de Lunson, Jeff Lloyd Uy. Una ang gagayon di oro karon lambo na kayo daghang kayong four wheels nga vehicle. Ako isa karon nga four wheels lisod kayo i-parking. So ang motor dako advantage kay bisag traffic tuod makalusot-lusot man ta dayon kung naay mga emergency makatabang gid ang motor. Mayor Clinic, salamat nga nakadaog ko. Taga City Hospital mo to nakadaog unta. Katulog itawag wala man so pero gihatag ni sa ako. So salamat Mayor. Mixed emotion kayo ma'am nga kay lakon nga nalipay, grabe kayo ako pasalamat sa Ginoo kang Mayor Clarix gud. Wa dam ma'am katulgo na kay ko ato nga kay gayon na gusto na ko muli pero murag gipugnan gid ko nga ayaw sa makita gid sa video nga murag di ko pa katuo ma'am ba nga mo toy nahitabo nga sa pila biya ta kabuk trabante na ni sa LGU nya isa ko sa natagaan. Nakahatag siya og dako nga advantage sa akong pamilya. Maigo mi tanan og dali ra kay may makaadto kung mag family bonding ana get together og nya mas mausa nami kay motor man akong sakyanan ma'am. Mayor, salamat kayo kay sa imong parapol sa atong Christmas party. Isa ko sa nabunutan na naswertihan gyud sa gihatagan nimo blessings og labaw sa tanan sa Ginoo. Salamat kayo Mayor Clarix Uy. Dako gyud kay siya tabang nga nakadaog ko sa sakyanan ni Rush. Isa pod nga hapit ako manganak and then dugay na pod namo nga pangandoy sa pamilya nga makasakyanan kay layo-layo pod among balay nya lisod kay mag-commute samot nga buro swerte tingali gid ni akong bata buyag. Kay nabunutan gid ni Mayor ang ako ang ticket. Mayor, salamat kayo sa parapol nga sakyanan. Naswertihan gyud nga naapil akong pangalan og bunot nimo. Ikaw gyud ang gigamit sa Ginoo para matagaan tuwinganing reward, blessing sa kinabuhi. Thank you, Mayor. First of all, nalipay ko nga nakurat sad kay o ko nagdahom nga pwede makadaog. And thank God nga sa 6,294 ka empleyado, isa ko sa natawag nila. Happy ko at the same time, thankful ko sa Ginoo nga ako yung natawag sad. 3 days ago, akong grandma is na-pass out siya, so nabagok yang ulos katre. Muna to, nakatabang yun ang sakyanan kay mismo siya mong ikarga sa sakyanan. Then at that time, thankful kay ko sa Ginoo kay maskin in a sort of anyway, kitagaan ko sa Ginoo grasya and in the instrument of Mayor Clarix Uy. And thank you Mayor for your kindness.
Una no sa tanan, may hapon sa naminaw kaning interview. Mo gini ang protocol gyud nga mohapit gyud mi una sa Christmas party kay wa ta kabalo nga tay mapili makadawat sa mga dagko nga prizes. Wala ko magdahom nga ako maka-receive. After sa race nga nabunutan, nag-inform ko sa akong mga boss, mga doctors o sa mga colleagues nga maglakaw na ko kay mag-duty. Before ko niyan ni dinhi, nakita niya ko ang sakyanan. Umingon ko nga, Lord, kabalo ko nga napay mga tao nga mas nangailangan og sakyanan, labi na kato nagserbisyo nga pila na katuig nga sige lang og commute. Pero kung tagaan ko nimo chance, mapilian, tagaan ani nga sakyanan, digin nako ni pasagdan og atimanon jud nako pag-ayo. Kailangan gid kong sakyanan tungod kay nanak ko'y pamilya, nanak ko'y anak, so lisod kayo kung mag-commute lang. Especially ka na magulan. Happy kay ko nga naka-receive kong sakyanan, nabunutan ni Mayor Clarix Oy akong pangalan. Sulod sa tulo ka tuig, wala may connection. Then never pud mi nga nagstorya pasukad. So goro karon na goro nga time, mahimamat na ko siya o mahinabi na ko kay ako ang pangalan ang nakadawat sa sakyanan ng Hilux. Magpasalamat ako sa tuang amahan sa Dakbayan, Cagayan de Oro, na si Mayor Rolando Clarix Uy, naghatag og dagko ang pinaskuhan sa mga katawan din sa LGU, Cagayan de Oro. Salamat kay Mayor sa imong pagka-generous, sinabangon sa mga tao o sa mga kabos, hinaot unta, ang imo ang paghinatagon, mapadayon, hantod sa hantod, kay ang Ginoo ra gid ang maghatag sa imo ug baskog sa atong panglawas. Sa atong mga opisyalis, Vice Mayor Bibot Rodriguez, o uban sa mga 1st ug 2nd District na City Councilor, daghang kayong salamat.